राइट सो गत सप्ताह रे आमे सामाजिक संगठन विषय देखिथिलु विशेष करके सामाजिक संगठन रे तीनोटी देखिथिलु गोटे हला परिवार आ गोटे हला सामाजिक दल आ गोटे हला सामाजिक संगठन ए विषय में देखिथिलु एहा हमकु जानिबार आवश्यक कि जे हमरो भारतीय परिवार बा भारतीय संगठन किपर अछि विशेष करके आमर जो भारतीय जो समाज एटा गोटे कम्युनिटी ओरिएंटेड सामाजिक संगठन कम्युनिटी ओरिएंटेड तो ए कम्युनिटी ओरिएंटेड समाज रे आमने केमिति काम करबा सेवा करबा का माने केते देश अछंती से माने कि इंडिविजुअलिस्टिक व्यक्तिगत किंतु आमर समाज हला कि एटा कम्युनिटी ओरिएंटेड तो ए परिस्थिति रे जिते आम सेवा करूछु तो परिवार को समाज को धरिकी हमको सेवा करिया पड़बो तेणु आम माने ए सब्जेक्ट ए चैप्टर देखछु राइट आज आमर 12 अध्याय ए अध्याय लगी जे पदवी एवं दायित्व बा भूमिका आको इंग्लिश रे आमे स्टेटस एंड रोल ए चैप्टर आम माने देखिबा परिभाषा स्टेटस रो परिभाषा स्टेटस या पदवी रो परिभाषा समाज रे व्यक्ति रो स्थान ए पर्सनस पोजीशन इन द सोसाइटी समाज रे व्यक्ति रो स्थान कोन व्यक्ति रो स्थिति कोन सेटा लागि पदवी बा स्टेटस तापरे तार रोल दायित्व बा भूमिका कोन जेतेबेले जो स्टेटस अछि से स्टेटस अनुसार समाज रे व्यक्ति रो व्यवहार जो स्टेटस जो पदवी अछि से अनुसार व्यक्ति रो व्यवहार हेबार अछि दायित्व बा भूमिका कुछ पदवी एडा हला समाज रे व्यक्ति रो स्थान स्टेटस पर्सनस पोजीशन इन द सोसाइटी तापर दायित्व लागि जे समाज रे व्यक्ति रो व्यवहार बा आचरण ओके केमिति हबर छी से देखु तीन प्रकार पदवी तीन प्रकार पदवी प्रथम लगी जे एस्क्राइब स्टेटस बा प्राकृतिक पदवी प्राकृतिक आज्ञा आज्ञा म्यूट है जाई जी आगे आसो आगे ठीक है राइट सो ए जो पदवी एडा हला तीन प्रकार पदवी राइट ओके तीन प्रकार पदवी प्रथम है कि एस्क्राइब स्टेटस बा प्राकृतिक पदवी एटा कौन जन्मर जन्मर केमती माने केते बेले एमिति हो कि जे जणे टीचर पो टीचर होछि
ଜଣେ ଟିଚରଙ୍କର ପୁଅ ଟିଚର, ପାଷ୍ଟରଙ୍କର ପୁଅ ପାଷ୍ଟର ହଉଛି, ଜଣେ ଟେଲର ପୁଅ ଟେଲର ହଉଛି। ଓକେ, ଏଇଟା ଜନ୍ମର। ଆକୁ କହୁଛୁ କି ପ୍ରାକୃତିକ ପଦବୀ, ମାନେ ୟା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି କରୁନୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜନ୍ମରୁ ଆକୁ ନେଇକି ଆସୁଛୁ। ତାପରେ ଆମର ଯୋଉ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟା, ଆମର ଯୋଉ ପୃଷ୍ଠଭୂମି, ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆକୁ କହୁଛୁ କି ଯେ ଏଇଟା ପ୍ରାକୃତିକ ପଦବୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା କି ଯେ achieve status বা ଆକୁ ଅର୍ଜନ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟାକୁ ପାଉଛୁ। ଏବେ ଯେମିତିକି ଆମର ବାଳକ ଜେନା ଆଜ୍ଞା, ସେ ବାଳକ ଅଛନ୍ତି, ରାଇଟ। ଆମର ପ୍ରଧାନ ଆଜ୍ଞା ସେ କବି ଅଛନ୍ତି, କବି ଲେଖକ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ପରୀକ୍ଷା ଆଜ୍ଞା ଟିଚର ଥିଲେ, ରାଉଳ ଆଜ୍ଞା ଟିଚର। ଏଇଟା କେମିତି ପଢିବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଏମାନେ ସେ ପଦବୀକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଅଟୋମେଟିକ ଆସୁନି, କିନ୍ତୁ ପଢିବା ଦ୍ୱାରା, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ଆସୁଛି। ତ ascribe status এটা ন্যাচুরালি আসছে, প্রাকৃতিক ভাবে আসছে, বাই বার্থ এটা আসছে, জন্মর আসছে। কিন্তু achieve status এটা আমি কার্য করিবা দ্বারা বা অর্জন করিবা দ্বারা বা হাসিল করিবা দ্বারা এটা আমি পাউଛୁ, সেটা হলা কি achieve status। তৃতীয় হলা কি যে উভয়, উভয় মানে both। ଆମ ପାଖରେ ascribe status ବି ଅଛି, ତାପରେ achieve status ବି ଅଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ status ଆମେ ଜାଣିବାର ଅଛି, ଆମେ ଯୋଉ status ରେ ଅଛୁ ସେ status ଅନୁସାରେ ଆମମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରା ପଡିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କି ଯେ ଆମେ କ୍ଲାସ କୁ ଗଲେ ଟିଚର, କ୍ଲାସ କୁ ଗଲେ ଟିଚର, ଆଉ ଟିଚର ହିସାବରେ ଯଦି ଆମମାନେ କ୍ଲାସ ରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ କହିବୁ ଏଇଟା କର ସେଇଟା କର ବୋଲେ ଆମେ ସେମାନେ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଆମେ କଣ, ଜଣେ ବାପା ବା ଜଣେ ହଜବେଣ୍ଡ ହଉଛୁ। ଘରକୁ ଆସିଲେ ଆମର ମିସେସ୍ ଆମକୁ ଅର୍ଡର ଦେଲେ ଆମେ ୟେସ୍ ବସ୍ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଆମେ ମାନେ ଘରେ ଆମେ ଟିଚର ନାହିଁ, ଘରେ ହେଲୁ ଆମେ ହଜବେଣ୍ଡ বা ଘରେ ହେଲୁ ଆମେ ବାପା, ନାଇଁ ତ ଘରେ ହେଲେ ମା। ତ ସେଇଟା ହେଲା କି ଡବଲ ରୋଲ, ମାନେ ଆମର ଦିଟା ପ୍ରକାର ଇଏ ପଦବୀ ହଉଛି। ତ ବାହାରକୁ ଗଲେ ଆମେ ଟିଚର ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଗଲେ ଆମେ କଣ ବାପା ହଉଛୁ ବା ହଜବେଣ୍ଡ ହଉଛୁ। ତ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିକି ଆମର ରୋଲ କରାପଡ। ଆମେ ଘରେ ବି ଟିଚର ହେଇପାରିବାନି, ଘରେ ବି ଯଦି ଟିଚର ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତେବେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହବ, ହରେ ନା। ତେଣୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛୁ, ଯୋଉ ପଦବୀରେ ଅଛୁ, ସେ ପଦବୀ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର କରା ପଡବ। ସେଇଟା ହେଲା କି ତିନି ପ୍ରକାର ପଦବୀ। ପ୍ରଥମ ହେଲା କି ପ୍ରାକୃତିକ ପଦବୀ, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା କି ଅର୍ଜନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ପଦବୀ ମିଳୁଛି, ତାପରେ ତୃତୀୟ ହେଲା କି ଯେ ଉଭୟ। ଓକେ, ସୋ ଉଭୟ। ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏବେ କ୍ଲାସ କୁ ଆସିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଏଇଠି ଆମେ ବସିଛୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ, କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଗଲେ ଆପଣ ମାନେ ଡିକନ ଅଛନ୍ତି, ପାଷ୍ଟର ଅଛୁ କି ମିଶନାରୀ ଅଛୁ, ଆଉ ଘରକୁ ଗଲେ ବାପା ଅଛୁ, ମା ଅଛୁ, ତାପରେ ଅଜା ଆଈ ଏମିତି ବି ଅଛୁ। ଆକୁ କହୁଛେ କି ପଦବୀ। ମିଶନାରୀର ରୋଲ, ସେବକର ଭୂମିକା। ଜଣେ ମିଶନାରୀ ବା ସେବକର ଭୂମିକା କଣ ହବାର ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମିଶନ ଫିଲ୍ଡ କୁ ଯାଉଛୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମିଶନ ଫିଲ୍ଡ କୁ ଯାଉଛୁ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତମେ କିଏ, ଆପଣ କିଏ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି କି ଯେ ଆପଣ କିଏ। ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ସେଟା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି କି ଯେ ଆମେ କିଏ। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା। ଓକେ, ତ ସେବକର ମିଶନାରୀ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମିଶନ ଫିଲ୍ଡ କୁ ଯାଉଛୁ, ତ ଗୋଟେ ହେଲା କି ଯେ ତାର ରୋଲ, ତାର ଭୂମିକା, ତିନି ପ୍ରକାର ରୋଲ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ହେଲା କି ଯେ ସେ ଜଣେ ଲର୍ଣ୍ଣର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମିଶନ ଫିଲ୍ଡ କୁ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଲର୍ଣ୍ଣର, ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ବା ଶିଖିବା ଲୋକ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମିଶନ ଫିଲ୍ଡ କୁ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଲର୍ଣ୍ଣର, ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ବା ଶିଖିବା ଲୋକ। ପ୍ରଥମ ଅନେକ ସମୟରେ କଣ ହଉଛି ମାନେ ଆମର ଥିଓଲୋଜିକାଲ ଲାଇନ ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ
बीटीएच बीडी एमटीएच कर दउछु तो आमे भाबुछु कि जे आमे टीचिंग करबो आमे जानिछु बोले किंतु मिशन फील्ड को आमे जेतेबेले जाउछु हमर ए सब डिग्री को पैक करके बैगेज रख दबार छी आमे मिशन फील्ड जाके सिखबार छी आमे लर्नर आमे शिष्य माने आमे सिखबा लोक हमार छी सेमानकर भाषा सेमानकर कारबार सेमानकर सब विषय माने सिखबार छी तो सेडा हला कि लर्नर आ द्वितीय हला कि जे सर्वेंट बा सेवक सर्वेंट बा सेवक आमे मिशन फील्ड रे जाउछु केमिति कोन पय आमे सेवा करे पय जाउछु आमे सेवा पाइबा नै किंतु सेवा करे आमे जने सेवक हिसाब रे जाउछु अनेक समय रे आमे टिके मास्टर हा पय चेष्टा करथौछु किंतु मास्टर नै मिशन फील्ड रे आमे जेतेबेले जाउछु आमे सेवक हिसाब रे सेवा पाए आमे जाउछु जितु जीशु भी कहले कि जे मु सेवा पाइबा पाए नै किंतु सेवा करिया पय आसीछि बोले कि तो एई एटीट्यूड नै के आमे मिशन फील्ड जीवार अछि जेतेबेले आमे मिशन फील्ड अछु तो आमे कोन होलु कि आमे सर्वेंट बा सेवक तृतीय रे आमे हेलु कि स्टोरी टेलर कहानी कहवा व्यक्ति आमे स्टोरी टेलर आमे स्टोरी कहबार जानबार अछि स्टोरी टेलर जीशु स्वर्गीय जेते सब विषय को से स्टोरी द्वारा कहते पाराबल दृष्टांत द्वारा से कहते तेणु आमे भी मेसेज रे आमे कहि थाउछु कि जे आमे कहि थाउछु जे जेतेबेले आमाने मेसेज दोछु प्रसंग करूछु सेठी मध्य आमर स्टोरी थिबार अछि उदाहरण जाकु उदाहरण निहाती आवश्यक उदाहरण देले कोन लोक माने भला भाबरे बुझी पार तो स्टोरी टेलर आमे स्टोरी जीशु जिमती के उदाहरण देथिले उदाहरण देखि से स्वर्गर एते बड़ बड़ निगूढ़ तत्व जाको से एकदम आसान भाबरे सरल भाबरे लोक मन को सिखौते आमे स्टोरी टेल हेबार अछि आमे जेतेबेले नुआरे एफएमबी जॉइन कलु आमे ट्रेनिंग पे कलु तो जने एटे फेमस जने लीडर थिले पी साम बोली आउ तांकोरे जो मेसेज लोक माने सुने कि अनेक लोक माने प्रभु को निकट निज निज जीवन को सब करछथि आ तांकर जो मेसेज सुन कि जो माने आउ प्रभु को सेवा पाए से माने समर्पण आज से माने प्राय अधिकांश लोक माने रिटायर्ड होछथि रिटायर्ड सो से जने बड़ बढ़िया स्टोरी टेलर से थिले विषय वस्तुटा एतिके हेतबो किंतु एते ताकू खिचिबे एते ताकू टाणीबे माने एते सुंदर भाबरे से स्टोरी कहे ओके तो मिशनरी माने जेतोला हम मिशन फील्ड जाउछु हमर सेठी थियोलॉजी से डॉक्ट्रिन काम करबा नै हमर थियोलॉजी हमर मिशोलॉजी हमर डॉक्ट्रिन सेठी काम करू नै किंतु काम कोन करबो स्टोरी कहानी पाराबल उदाहरण देके हम लोक मन को सिखे परछ तो एहा हला मिशनरी रो रोल मिशनरी रो हमें थोड़े गोटे प्लेटफॉर्म रे भी हमें आउ से दाऊद स्टोरी सुनला परे दाऊद को रिएक्शन थिला एडा केमिति हबो के कौले बोली आ सेठी नाथन ताकू धरले आ सिया आपण बोली कहले आ ताकू रास्ता नै बाटो नै ये जदि सीधा ताकू कहथे ताकू मध्य हत्या कर दे थांदा पुनी किंतु सीधा बुले की स्टोरी दे स्टोरी रो पावर तो आमे कोन कहछु माने आमे अनेक समय रे मेसेज भी दोछु भलो मेसेज दोछु किंतु मेसेज रे उदाहरण थिबारो निहाती आवश्यक उदाहरण थिले लोक मन को आराम से जाएगी पहुंची जाउछु समझ तो मिशनरी रो रोल ओके सेवक रो रोल तीन प्रकार रोल होची गोटे हला कि लर्नर
ଶିଖିବା ଲୋକ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା କି ଯେ servant ସେବକ ଆଉ ତୃତୀୟ ହେଲା କି ଯେ story teller କାହାଣୀ କହିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଯେ ଆମର ପରିଚୟ। ଓକେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବା ଆମର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ପରିଚୟ କେମିତି ଥିବାର ଅଛି। ଓକେ ଆମେ ଚାରି ଭାଗରେ ବା ଚାରୋଟି ବିଷୟ ନେଇକି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ଆମ ନିଜର ପରିଚୟକୁ ଆମର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟିକୁ ରଖିପାରିବା। ପ୍ରଥମ ହେଲା କି ଯେ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା କି ଯେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଭାବରେ, ଆଉ ତୃତୀୟ ହେଲା କି ଧାର୍ମିକ ଭାବରେ, ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ହେଲା କି ସାମାଜିକ ଭାବରେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ରଖିପାରିବା, ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ କରିପାରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ପରିଚୟ ଦେଇପାରିବା। ପ୍ରଥମ ହେଲା କି ଯେ ଆର୍ଥିକ। ଆମେ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ରହୁଛୁ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆର୍ଥିକ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି, ଆର୍ଥିକ ଯୋଉ ଲେଭେଲ ଅଛି ସେଇ ଲେଭେଲରେ ଆମକୁ ରହିବାକୁ ପଡେ। ସେଇ ଲେଭେଲରେ ଆମକୁ ରହିବାକୁ ପଡେ। ସେମାନେ ଯଦି ଆଉ କମ ଡ୍ରେସ ରେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ହାଇ ଫାଇ ଦେଖେଇବା ତେବେ ସେଇଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ଫିନାନ୍ସିଆଲ ସେମାନଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ହଉ, ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଲେଭେଲ ଯୋଉ ହଉ, ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ହାଣ୍ଡି ନଥିବ, ଆମେ ଯଦି ରେଫ୍ରିଜରେଟର ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଆମେ ଯଦି ୱାସିଂ ମେସିନ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତେବେ କଣ ହବ? ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବାର ଅଛି, ପରିଚୟ ଦେବାର ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଭାଷା, ସେମାନଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା, ସେମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ, ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବାର ଅଛି। ସେମାନଙ୍କର ଭାଷାକୁ, ସେମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନକୁ, ସେମାନଙ୍କର କାରବାର ହିସାବରେ ଆମେ ରହିବାର ଅଛି। ସେଟା ହେଲା ସାଂସ୍କୃତିକ ଭାବରେ ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବାର ଅଛି। ତୃତୀୟରେ ଧାର୍ମିକ ଭାବରେ, ଧାର୍ମିକ ଭାବରେ ବି ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଅଛି, ତେବେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ତ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ଅଛି ତା ପାଇଁ। ଏବେ କଣ ହଉଛି ମାନେ ତାମିଲନାଡୁରେ ଗୋଟେ ପର୍ବ ଅଛି ଆଡି ମାସ ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ 40 ଦିନ ଏମାନେ ନନଭେଜ ଖାଇବନି। ତାପରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଶ୍ରାବଣ ମାଇନା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଶ୍ରାବଣ, ସେମାନେ ନନଭେଜ ଖାଇବନି। ସେ 40 ଦିନ ସେମାନେ ନନଭେଜ କିଛି ଖାଇବେ। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ପଡୋଶୀରେ ଅଛୁ, ତେବେ ଆମେ କଣ କରିବା, କମ ସେ କମ ସେ 40 ଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ଘରେ ରାନ୍ଧିବାନି। ଆମେ ଘରେ ରାନ୍ଧିବା, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ଗୋଟେ ସେନ୍ସିଟିଭିଟି ଅଛି, ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତିନି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହରିୟାଣାରେ ଥିଲୁ, ତ ଆମେ ଘର ଖୋଜୁଥିଲୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଘରୁ ଗଲୁ, ତ ସେମାନେ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନରେ ଆମକୁ ଘର ଦେଇଥିଲା କି ଯେ ଆଉ ଏଇଠି ଆପଣ ମାନେ ମାଂସ ମାଛଲି ଖାଇବେ ନା ବୋଲି କହିଥିଲେ ସେମାନେ। ଏ ଘରେ ମାଂସ ମାଛଲି ରାନ୍ଧିବେ ନା ବୋଲି ଆମକୁ କହିଥିଲେ। ତ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯେଦିନ ସେଇଠି ଥିଲୁ, ଆମେ କେବେ ହେଲେ ସେଠି ମାଂସ ମାଛଲି ଖାଇଲୁ ନାହିଁ। ବାହାରେ ଗଲୁ ଖାଇଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଘରେ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ରାନ୍ଧିଲୁ ନାହିଁ। ତ ଧାର୍ମିକ ହିସାବରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରୁଛୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମକୁ ସେମାନେ ବି ଟିକେ କମ୍ପ୍ଲେନ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ଆମର ଧାର୍ମିକ ଉତ୍ସବ ହଉଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ଧର୍ମରେ ଅଛୁ, ଆଉ ଆମର କୋଉ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଅଛି, ପର୍ବପର୍ବାଣି ଅଛୁ, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ମାନେ ଆସିକି ଆମକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆମକୁ ପଚାରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି ହେଲେ ଆମେ ଆସି ଦେଲେ କଣ ହବ ବୋଲି ସେମାନେ ପଚାରନ୍ତି। ସୋ ଧାର୍ମିକ ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରୁଛୁ।
तापर चतुर्थरे सामाजिक हिसाब से मानकर बाहागर हो मृत्यु हो आउ कौन से बर्थडे सेलिब्रेशन हो एठी आमे तांग सहित जाय कि आमे मिसी पारे से मानकर मृत्यु रे बाहागर हो बा मृत्यु हो आ कौन से बर्थडे कौन से सामाजिक फंक्शन तो सामाजिक भाव में भी आमे से मान सहित आइडेंटिफाई कर पारछि तो एई सब द्वारा आमे जो मिशन फील्ड रो अछु लोक मान सहित आमे आइडेंटिफाई कर तापरे जो समाज रो अछु जो संस्कृति रो अछु सेठी रहि कि ए प्रकार आम माने आइडेंटिफाई करछि गुटे धार्मिकतार गुटे उदाहरण आमे दे पाई चाहे जे आउ पाउलो जेतबे जेरूसलम को जाउथिले ओके से तो एबे किंतु जेतबे जाउछन्ती तांकर मुंडन करूछन्ती से माने मुंडन करिकि से माने जाउछन्ती ता माने धार्मिक भाबरे से एबे आउ जिहुदी परंपरा रु तांकर परिवर्तन पर से बाहर को आसिला तथापि जेतबे से जेरूसलम को जाउछन्ती तांकर परंपरा को रक्षा करबा पई से निजर मुंडन करूछन्ती तो एई सब उदाहरण हम पई अछि तो आमने जो समाज रे जो संस्कृति रोचु से समाज रो संस्कृति को आउ तांकर जो आर्थिक अवस्था सांस्कृतिक अवस्था धार्मिक अवस्था सामाजिक अवस्था को देखे कि आमने कार्य करा पड़ तबे जाय कि हमरो मेसेजटा आउ स्ट्रांग हो आउ जते बडा हम मिशन फील्ड रोचु ओके आमर लाइफ इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट आमर जीवन आमर कारोबार आमे क्लास रे कोइ थाउछु माय लाइफ स्पीक्स मोर देन माय मैसेज मोर प्रसंग अपेक्षा मोर जीवन लोक मान को बहुत प्रभाव पकोछ लोक माने हमको देखंती आ विशेष करके हम माने जेतले क्रॉस कल्चरल कॉन्टेक्स्ट अछु अन्य संस्कृति अछु लोक माने हमको ऑब्जर्व करंती हमें की प्रकार रोच ओके तो आमे जदि सेमान सहित आइडेंटिफाई करछि तो रहबा तबे निश्चय आमान को जीवन लोक मान को ऊपर प्रभाव पड़ी पारबो आ से माने प्रभु को जाना पे से माने चेष्टा करी ओके सो एडा लागि हमरो बारह अध्याय आ पदवी एवं दायित्व ये पदवी एवं भूमिका ओके पदवीर परिभाषा में समाज रे व्यक्तिर स्थान बा स्थिति दायित्व बा भूमिका समाज रे व्यक्तिर व्यवहार ओके माने जो पोजीशन रछु से पोजीशन रे अनुसार हमरो व्यवहार बढछ आउ हीरो हीरो रो काम करबो विलेन विलेन रो काम करबो जोकर जोकर रो काम करबो से तो आमाने जो पदवी रछु से पदवी रे हमरो कार्य करछ तीन प्रकार पदवी देखलु आ प्रथम है कि प्राकृति हो सीधा नेचुरली आसुची प्राकृतिक भाव आसु बाय बर्थ सीधा आसुची ओके द्वितीय रे अचीव स्टेटस अर्जन करबा द्वारा बाकी छि कार्य करबा द्वारा जेमति कि आमाने टीचर हेछु मिशनरी हेछु देखन हेछु बालक हेछु एटा आमे कार्य करबा द्वारा आमन को अर्जन द्वारा आ तृतीय हला कि जे कंबाइंड स्टैंड बोथ उभय ओके आमे बाहर को गले टीचर हे परबा किंतु घर को आसले कोन आमे मां बापा भाई भौणी तो से अनुसार आमन को कार्य करा पड़ तापरे मिशनरी रो रोल देखलो सेवकर भूमिका प्रथमे लर्न सर्वन स्टोरी टेलिंग शिष्य बा शिखेबा सेवक एवं कहानी कहबा व्यक्ति लास्ट चतुर्थ आम देखलो जे परिचय हमर आर्थिक भाबरे आमे जोठी अछु से अनुसार आमने हमर वेशभूषा हबरस जिद्दी कोच ने जैसे देश वैसा वेश बोले कोच आ सेठी जाय कि आमन जदी सूट फुट के जिया बोले गला के जो परिस्थिति अछु से अनुसार आमन को व्यवहार अछि संस्कृति भाबरे से मानकर भाषा को रेस्पेक्ट करे भाबरे तापरे धार्मिक भाबरे से मानकर जो धर्म पर्व कुर्बान अछि ताकु मध्ये आमे
ରେସପେକ୍ଟ ଆମେ ପୂଜା କରିବା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ରେସପେକ୍ଟ କରିବା ସେମାନଙ୍କ ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ରେ ସାମାଜିକ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଆଉ ବିଶେଷ କରିକି କ୍ରସ୍ କଲଚର ସେଟଅପରେ ମିଶନ ଫିଲ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଅଛୁ ଲୋକମାନେ ଆମର ଜୀବନକୁ ଦେଖନ୍ତି ଆମର କାରବାରକୁ ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ତାହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବ କରେ ତ ଏ ହେଲା ଏହି 12 ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କମେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଆପଣ ମାନେ ସେୟାର କରିବେ